जब हम आपस में डिस्कस करते हैं बीइंग टीचर, बीइंग स्टूडेंट या बीइंग पेरेंट्स, तो हमेशा हमारे जहन में आता है कि फ़लाँ टीचर जो है ना वो बड़ा बेस्ट था, उसका अंदाज़ बड़ा प्यारा था, उसके ट्रेड्स बहुत अच्छे थे। तो हम आज एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टीचिंग को बेस्ट बनाती हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक इसी से मुताल्लिक है, वो है जनाब हमारा द बेस्ट टीचिंग स्किल्स। सबसे पहले, इट प्रमोट्स एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। ऐसी टीचिंग जो बच्चों के लिए बड़ी मीनिंगफुल हो, जो बात करें बच्चों को लगे कि ये उनके करीब से है। साइंस पढ़ा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंसेज पढ़ा रहे हैं, तो उनके करीब से हम जब मिसालें देंगे तो वो लगेगी कि ये हमारे करीब से है। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हम मिसालें उठाएंगे, तब उनको जो लर्निंग है वो बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी इम्पॉर्टेंट तस्वुर होगी। वो खुद ब खुद जो है वो कोशिश करेंगे कि हम इसको सीखें, इसके अंदर मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये वाली जो एक खसूसियत है एक टीचर की कि वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट एक्टिव कब होगा? जब उससे मुताल्लिक बात की जाएगी, जब वो कहेगा कि ये तो बात ही मेरे मुताल्लिक है, ये टॉपिक मेरे बहुत करीब है। तो ये कुर्बत लाना ये टीचर की बड़ी खूबसूरत एक स्किल होती है। बच्चा अपने आप को एक्टिव तस्वुर करे, क्लास में कोई बैक बेंचर ना हो, क्लास में कोई स्लो लर्नर ना हो। हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अपना है, लेकिन क्लास में वो फील करे कि मैं क्लास का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए हमारी टीचिंग के अंदर वो है प्रमोट्स एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है जनाब फोस्टर्स कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो आजकल मुकाबले की फ़ज़ा है ना, मुकाबला होता कैसे है हमारा? दूसरे को हरा के, दूसरे को मुकाबले से बाहर करके बाई हुक और क्रुक हम आगे निकलना चाहते हैं। ये जो पोजीशन का सिलसिला है, इसने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत बर्बाद किया है। इसमें जो स्लो लर्नर हैं, बैक बेंचर्स हैं, वो अपने आप को क्लास का हिस्सा तस्वुर नहीं करते। टीचर का यहाँ रोल आता है, वो बच्चों को आपस में कोऑपरेशन कि एक की जीत इसी में है कि बाकी लोग भी जीतें, वो उसके करीब करीब आएँ, दूसरे को हेल्प आउट करें, ताकि सारी क्लास के जो मार्क्स हैं, सारी क्लास की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो, ना कि दूसरों को नीचा दिखा के कम मार्क्स वालों को पीछे उसको लिफ्ट ही नहीं करानी, उससे बात ही नहीं करनी। तो जो कोऑपरेशन है आपस में स्टूडेंट्स में नहीं होती, और यही मुआशरे के जब बड़े शहरी बनते हैं तो ये दूसरों को हराना चाहते हैं, मुकाबले में आगे निकलने के लिए दूसरों को किसी ना किसी तरीके से वो पीछे धकेलना चाहते हैं। तो अच्छी टीचिंग ये है कि फोस्टर्स कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम मिनी सोसाइटी, उस मिनी सोसाइटी के अंदर हमने कोऑपरेशन सिखाना है, एक दूसरे के साथ ताउन सिखाना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है द बेस्ट टीचिंग स्किल्स में शोज काइंडनेस एंड एम्पैथी टू स्टूडेंट। यानी टीचर करता क्या है, स्टूडेंट को लगे कि ये भी हमारे जैसा सोचता है, ये हमसे हमदर्दी रखता है, ये हमारे साथ शफकत और मोहब्बत का रवैया अपनाता है। तो स्टूडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हद तक टीचर के साथ मैच करना शुरू हो जाती है, दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। और हमारे एक साहब हुआ करते थे, वो कहते थे कि जनाब आप और कुछ भी ना करें, आप सबसे पहला काम करें कि स्टूडेंट्स के दिल में घर करें। उसके बाद जब आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई तो आपकी उसको समझ लगेगी और उसकी आपको समझ लगेगी। तो ये वाला काम हमारा ज़्यादातर मिसिंग होता है, इसके ऊपर काम करने की शदीद ज़रूरत है कि हमें काइंड और एम्पैथेटिक हो के सोचना चाहिए टूवर्ड्स स्टूडेंट्स। फिर जनाब इनकरेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। हर बच्चे की अपनी राय, हर बच्चे का अपना अंदाज़, हर बच्चे का अपना एक नुक्ता नज़र होता है, उस चीज़ को हमने इनकरेज करना है। डेमोक्रेसी जो रही सही मानों में है, वहाँ पर क्लासरूम के अंदर हमें अक्सर अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलती। क्लास में टीचर एक डिक्टेटर जैसा काम करता है, बच्चों की राय का एहतराम नहीं करता। तो जो अच्छी टीचिंग है वो हमें सबक देती है कि बच्चों को इनकरेज करना है, उनको सवाल करने का तरीका
غلط سوال کرتے ہیں تب بھی ان کو آپ جو ہے نا وہ پروموٹ کریں. ان کو صحیح سوال کرنے کا اندازہ تب ہوگا جب وہ بہت سارے غلط سوال کریں گے. ان کو انکریج کرنا ہے, ان کا مذاق, دوسرے بچوں کو بلنگ نہیں کرنے دینی اس کو. تو یہ ہمارا جو رویہ ہے ایک بچے کو اوپر اٹھا سکتا ہے. تو ڈیموکریٹک ویلیوز بچوں کو آزادی اظہار, آزادی رائے, اپنی بات کنوے کرنے کی جو آزادی ہے, یعنی اگر ہمارے پاس ایک ہی قسم کے سارے پھول ہوں گے تو اس کے اندر جو ویریشن ہے وہ نہیں ہوگی. تو وہ جو بنچ کی خوبصورتی ہے, وہ جو ایک پھولوں کا باغ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریٹ نہیں ہوگا. ان دا لانگ رن ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک جیسے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی قالب کے اندر ہم ڈھالنا چاہیں گے تو وہ سارے کے سارے سیمیٹری ہوگی, خوبصورتی اس کے اندر ختم ہو جائے گی. تو ہر کسی کی جو ڈفرینسز ہیں, جو ان کی انڈیویجویلٹی ہے اس کو قائم رکھنا, ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو رسپیکٹ کرنا, ان کی سیلف رسپیکٹ کو, سیلف اسٹیم کو جو ہے نا انکریج کرنا, یہ اچھی ٹیچنگ کی نشانی ہے. اس کے بعد پرووائڈز ریلیونٹ اینڈ ڈیزائربل انفارمیشن. اب ادھر ادھر کی نہیں, جو ریلیونٹ بات ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ کرتے ہیں. ایکسپلینیشن کرتے ہوئے جو فوکس ہے وہ آپ کا کانٹینٹ کے اوپر رہنا چاہیے. اس سے جو ملتے جلتے نزدیک ترین جو فیکٹس ہیں وہ تو ٹیچر نے دینے ہیں, گائیڈنس بھی دینی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ ارریلیونٹ گپیں لگا رہے ہیں اور اپنے ٹاپک سے ہٹ کے کلاس ختم ہو گئی اور آپ کا جو سلیبس ہے, آپ کا کریکلم اور جو مین آبجیکٹیو تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. تو آپ نے ریلیونٹ انفارمیشن دینی ہے, ڈیزائربل انفارمیشن دینی ہے. اب ڈیزائربل انفارمیشن کیا ہو جائے گی جناب؟ جو ان بچوں کی عمر کے مطابق ہے, ان بچوں کے مزاج, ان کی سوسائٹی, ان کے سوشل نارمز کو سیٹسفائی کرتی ہے, یہ ڈیزائربل ہے. جو ان کی نیڈز کے مطابق ہوں. چھوٹی کلاسیں ہیں اور ہم ابسٹریکٹ فلاسفی ان کے سامنے شروع کر دیں, نہیں, ایج, ان کے مزاج, ان کی سوشل نارمز, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور اپنی چیزیں پیش کرنی ہیں. اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے ہیلپس اسٹوڈنٹس ٹو ایڈجسٹ دیئر انوائرمنٹ. جب نیا انوائرمنٹ میں آتا ہے, یعنی کوئی بچہ باہر سے آیا ہے, آپ کی کلاس روم میں نیا ہے, کسی اور اسکول سے ہو سکتا ہے, کسی اور اسٹارٹر سے ہو سکتا ہے, تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم دیں تاکہ اس کو سپیس ملے, تاکہ اس کو لگے کہ یہاں پر کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. اس کو ایز پیش کریں, کمفرٹ زون میں لائیں, اس کے بعد وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گا اور اس کی جو لرننگ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. نمبر 7, اڈاپٹ پروگریسو اینڈ انوویٹیو اپروچ. نئی کوئی چیز آ رہی ہے, پروگریس ہو رہی ہے دنیا کے اندر, دنیا کدھر پہنچ گئی ہے, لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, ہمارے اندر انوویشن نہیں ہے. بچے کوئی نئی چیز نئے انداز سے کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انکریج کرنا چاہیے, بچے اڈاپٹ کریں پروگریسو. جب ہماری اپروچ پروگریسو ہوگی, ہم نئی انوویشنز کو اپنی کلاس کے اندر, اپنی کلاس روم کی ایکٹیویٹیز کے اندر لے کے آئیں گے, تو بچوں کے لیے ورائٹی بھی ہوگی, بچے سیکھیں گے بھی بہت بہتر, اور ان کے اندر جو انوویٹیو اپروچ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی. تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. نمبر 8, آفرز ایموشنل سپورٹ اینڈ اسٹیبلٹی. بہت سارے بچوں کو بیہیورل ایشو ہوتے ہیں, ایموشنل پرابلم ہوتے ہیں, تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا بہت سائیکالوجی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے جو ایموشنل ہیں, بیہیویرل پرابلمس ہیں, وہ کیا ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہم بچوں کے ایموشنز کا احترام کریں گے, ہم ان کی رائے, ہم ان کے جو اندر چیزیں چل رہی ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہر جو ایک باڈی ہے نا, اس کے اندر بہت سارے انسان بس رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان انسانوں کو رسپیکٹ دینی ہے. ہم کسی ایک انسان کو ہٹ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں جس کو ہم ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو پنش کر رہے ہوتے ہیں, یا جس کی ہم بلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز سے اجتناب کرتے ہوئے ہمیں بچوں کو ایموشنل سپورٹ اور ان کو اسٹیبلٹی دینی چاہیے. کبھی بچے کے گھریلو مسائل ہیں, کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں, ان کی بات چیت سن لی جائے اور ان کو اکاموڈیٹ. بہت ساری باتیں بات کرنے سے حل ہو جاتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ بظاہر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ویسے بڑا فالتو ٹائم ہے, لیکن بچے سے بات کرنے کے لیے, امپتھی گین کرنے کے لیے, اس کو ایموشنل اسٹیبلٹی دینے کے لیے ہم اس کو بات نہیں کرتے. ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں, بیٹا فائنانشیل مسئلہ ہے,
क्या घरेलू मसाइल हैं, कोई लड़ाई होगी तो उधर भी हमें एडजस्टमेंट का मौका देना चाहिए, बच्चों से बातचीत ज़रूर करते रहना चाहिए। उसके बाद नंबर 9, डायग्नोसिस एंड एड्रेसेस इंडिविजुअल नीड्स। डायग्नोस करना, डॉक्टर क्या करता है, किसी को कोई मसला है, अब स्टूडेंट का क्या मसला हो सकता है, लर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कहीं पर इश्यूज़ हो सकते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज़। तो जब हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे, एक ही लाठी से एक ही मेथड से सबको हाँकते रहेंगे, तो हम उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी नीड्स हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हमें डायग्नोस करना होगा कि इसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने उसके मुताबिक रेमेडीज़ देनी है। अगर उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बताने से समझाने से समझ नहीं आ रहा, तो हमें डायग्नोस करना है कि ये स्लो लर्नर है, इसका IQ लेवल बिलो 80 है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट हम दे देंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की शदीद ज़रूरत है ताकि हम उनके मसाइल समझें और ख़ास तौर पर जो लर्निंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें और उनको एड्रेस करें उनकी नीड्स और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनकरेज स्टूडेंट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये आपने ज़रूर इसको सुना होगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, बच्चे खुद से कुछ करना चाहते हैं, उधर उनको उस डायरेक्शन के ऊपर आप हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। कोई लिटरेचर से मुताल्लिक़ किताबें आपके पास आता है, आप उसको इनकरेज करें। कोई आर्ट या किसी और एरिया के अंदर उसका इंटरेस्ट है तो आप उसको प्रमोट करें, आप उसको इनकरेज करें, ताकि उसके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक जो शौक़ है वो पैदा हो, ताकि वो बड़ी आसानी से कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन जो उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के मुताबिक हो, वो उसको आसानी से अडॉप्ट कर सकें। और उसके लिए जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं तभी खुलेंगी जब वो सेल्फ डायरेक्टेड अपने गोल्स की तरफ अपनी खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से जाएंगे। आपकी सपोर्ट होगी, लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर आपने बच्चों को दे दी तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। तो बच्चों को मोटिवेट करें, इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें, उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करें, उनके जो तरीक़ाकार है उसकी रिस्पेक्ट करें। तो उम्मीद है आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे, आप ख़ुद अगर स्टूडेंट हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट भी बन पाएंगे। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को अपने मिजाज में लाने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है। जब ये हमारे टीचर्स के मिजाज का हिस्सा हो जाएंगे तो हमारी जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनकी लर्निंग बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।